ते करपाक गेले लिवर फेल जाल्या मल्टिपल इंजुरीज ऑर्गन फेलियर. Can you talk to PI? I'm ready to talk to PI from 5 o'clock. I'm here. Come meeting again. But you are looking into this case name. Yeah, I'm instruction of the PI only. So are you the investigation officer? Yes, I'm looking. Yes. So maka ek sango ayo. If you are looking into matter, PI is later. Vaibhav, I'll talk to him later. तुम्ही म्हाका सांगा फ्रायडे मॅटर जाल्ली आनी आयज ट्यूजडे इतले दीस ताका अरेस्ट करपाक कित्याक जावना. द डॉग इज डायड ऑन द स्पॉट. अनमॅरीड गर्ल ते हो भाव ताजो अजय ह्यो गीता तुजें नांव सांगो रेखा तांची बरी बॅटलिंग इन जीएमसी डायिंग. No, please, Harina. No, I काय म्हणटा You talk to PI, no? I will talk, but you are the investigation officer, Patra. What are you all doing? Whose pressure? अरे ते चली मेली आपले तुम्ही अशाच कोणाकय सोडटले. अशी केसी जायत होती कुत्र्या कशी मारता मरे कुत्र्याक ते जिथे मारलो ताका तुम्ही FIR चे कुत्र्याचे नाव ना. तू म्हाका सांग why that Sophie, that dog who has been killed by this man on the spot, why that is not included in the FIR? He was there on the spot. You talk to PI, madam. I am requesting you, madam. You talk to PI. No, Damodar Bab. नाका जाय नाका. हांव जाणा मॅडम. हांव जेन्ना तुजे कडेन उलयता हांगा 100 लोक आयला एटलीस्ट हेव द कटसी नो आमकां मातशी साव हेली हरी हेली तू सावंड नॉट टेलिंग मी PI कडे उलय. यू आर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर. तुझे नाव आसा कंप्लेनीचेर. मॅडम कोणाचें नाव आसा पत्रा हे पळय वो कोण दामोदर मायकर सन ऑफ गणपत मायकर कोण वो PI तू 46 years old who is doing when you are there when you have given the matter tell me why you failed that girl she is today who's battling अरे तेजे काबार doctors are saying critical काबार life ना मरपा लागला. What wrong I have done, madam? What wrong you have done that this girl will tell later, the brother will tell later. But एक शिस्त असतानी हँडल करपाक शिस्त असतानी What wrong I have done? पंचनामा रॉंग केला तुम्ही रिपोर्ट. पंचनामा रॉंग केला. तू पंचनामा केलोलो तेदो ना तू थिंग आल्लोलो हाजीर बट तुवें कित केलें तुवें सुण हेगेले मॅटर बरयले एक्सिडेंट जाला ते मॅटर तुका खबर आहा सुणो मेला तुवें सगळे टेप बेप घेवन तुवें सगळे केले रेडी बट तुवें कित केला तुवें सुण्याक चोयला तुवें चोयन म्हणला आपूण चोवू ना म्हणून चालल्यार तू म्हणटा की आपण सुण्याक पळोवना इन्व्हेस्टिगेशन बरें सुण्याचेर हांव सुणे काडले आमी आनी व्हेले हितूत व्हेले बेटाक व्हेले थंय वता म्हणल्यार सुणे डेड म्हूण सांगलें. सुण्याची परिस्थिती काबार डॅमेज सारखे एक्सिडेंटल केस म्हणून एक्सिडेंटल डेथ म्हणून सुण्याचो रिपोर्ट आयला. एडवोकेट सबरीन इज हियर विथ मी टुमॉरो शी इज पुटिंग द मॅटर इन वेरी ऑपडिंग DSPCA DSPCA खंय ते डोमेस्टीक प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स थंय साकून उल्हासाक केस घेवपा पडटली. पूण हो उल्हास नायक इतलो पावरफूल जाला चिकालीचो तुम्ही ताजे टेस्ट केल्ली तो वर्बली आमी आयकला पुलिसान सांगला तो टायट आशिल्लो म्हणून. तो कितले स्पीडीर आयला जाणा तू अरे इंटरसेक्शन रोड मरे तो जाता म्हणल्यार तू ते चलेक पळय हांव ते चलेक कोण आयला ICU हांवें पळयला तुजी परिस्थिती पळय तू हांसून उलयता रडपा येवपाक अरे ताजी लिवर हांगा आसता मरे लिवर सकयल दोनी किडनी फेल जाल्या ताजे पांयाचे 4 फुडके जाल्यात ताजे ब्रेन डॅमेज जाला क्लॉट जाला CT स्कॅन करपाक मेळना. डॉक्टर्स आर सेइंग 99% शी इज लायक अ कॅबेज देर शी इज डाइंग शी स्टेड अनमॅरीड टू लुक आफ्टर दीस 3 brothers and sisters 4 brothers 4 दोग जाण भाव दोग जाण भयणो माय पॅनक्रियाटिक कॅन्सर जाली म्हणून गेले म्हणून लायफ सॅक्रिफायस केले. हेनी येवन रडपाचें हेनी येवन रडपाचें पळय हे धाकले रडटा ताजी आवय मरे ती खरी आवय पॅनक्रियाटिक कॅन्सर जावन मरू ताजी आवय मरे and we have to come in the police station with the family when the victim is dying there. have heart Damodar Bab. law and order fail जाला तुमचो 4 दीस कित्याक लागले आनी आयज तुमी ताका सुसेगाद हाडून बसयतात. एक पुलिसांचेच भायर येवपा मरे ते अजय शिरोडकर आनी त्या भुरग्यांक भायर व्हरता म्हूण सांगलें ताजी बायल ती PI ताका ती आपले इन्फ्लुएन्स यूज करता खंय ते पणजे पुलीस स्टेशन हेजी बायल रुपा नायक खंय कोण ही खंय आटयोत आसा Did they have the courtesy to go and see their sister? They didn't even go to see the patient. They didn't even go to help. You know how much surgeries are going on, ICU treatment. राग येवपाना राग मरता आनी आपले घोवाचे बेल करपा आयले हांगा आनी तुमी सेक्शन कितें लायल्या हांगा कितें लायल्या तुमी सेक्शन 281 125 B of BNSS what is that बेलेबल दिता तुमी रॅश एंड नेग्लिजन्स हे मर्डर मरे मर्डर आय कमिट एज अ मर्डर शी इज बिकम अ कॅबेज
लोक आतां हांव आड घालता हांव बसता पियाय का पळय हांव पुलीस स्टेशनार भायर बसता चल माझें तुजे कडेन उलोवपाचें जालें कम. Pratima, I used to ask police station आयला कितें इशू आहा आनी what is this protest regarding? It's such a shame, you know, that we had to come here, march towards the Vasco police station. If I'm not mistaken, the PI is Vaibhav Bhav. हांगा PI आसा खंय वैभव भाव आय डोंट नो मिटिंगाक गेला खंय खंयचे प्रोटेस्ट जावं खंयचे ग्रिवियन्स घेवन गेल्यार आख्खे गोंयभर आमकां हेंच आयकूंक येता की पुलीस खंय तरी मिटिंगाक गेला खंयचोय रँकाक आसूं. आतां दुसरो म्हणटा तो आमी मेळ्ळो कोण मेळ्ळो हांव म्हाका जाय आशिल्लो तोच मनीस मेळ्ळो आनी तो म्हणटा तो दामोदर मायेकर son of Ganpat Maekar, who 46 years old, who is a constable here. Now this is regarding one case. आमची जी भयण ताजें नांव जावन आसा रानी बीन. ताजो व्हडलो भाव अजय, ताजी धाकली भयण रेखा आनी ताजी दुसरी भयण गीता. आतां ही बायल रानी I can't call her a lady because I can say a girl, yeah, because she's unmarried. अंकवार चली ती 35 yearsची. पयर आपल्या पेट डॉग म्हणून सोफी म्हणून ताजे कुत्रे आशिल्ले आनी रावताली चिकाली दे स्टे इन चिकाली. सो एवरी इवनिंग यू नो वी हॅव टू टेक आर डॉग्स फॉर अ स्टोर यू नो भोंवपाक म्हणून तिणें खंय सुण्याक भायर काडलें आनी ती आपल्या रस्त्यार वताली. रस्त्यार वतसना खंय ती खंय आपले सायडीन वताली सगळे मर्यादा सांबाळून सगळे रस्त्याचे ट्रॅफिक रुल्स बी सांबाळून आनी ते इंटरसेक्शन आसा न्ही खंय ते ICICI बँका कडेन ते खंय सायडीन रावले एंड शी वॉज वेटिंग विथ द डॉग टू क्रॉस. फ्रॉम नो वेर इट सीम्स समबडी कम्स रॅश ड्रायव्हिंग सारको रॅम आयलो इतलो ओवर स्पिडींग दॅट ही गॉड नोज वेदर ही वॉज फ्लायींग or God knows whether he thought that he was flying a jet and he was in the space or something. आयलो असले रॅम्प मारले खंय की ते खंय कुत्र्याक घेवन आशिल्ली हेंची भयण राणी ही वॉज विथ द डॉग. ही वेंट ऑन द डॉग एंड ऑन राणी विदाउट हॅविंग एनी मर्सी फटाक करून. दॅट द डॉग इज फुल्ली डॅमेज ब्रेन डॅमेज जावन डॉग सोफी डायड ऑन द स्पॉट. देयर पेट डायड ऑन द स्पॉट. सेकंडली गो टू सी हांची भयण राणी कवर सारकेंच इतलें हें जालें खंय दॅट पीपल सॉ वॉट इज हॅपनिंग म्हणून. द डॉग इज लायंग देर ब्लड इन द पूल ऑफ ब्लड. दिस लेडी इज फ्लॅपिंग हर सेल्फ. इट्स लायक शी इज ऑलमोस्ट गॉन. पीपल सॉ इट सिम्स बट गो टू सी दीस फेलो इट सिम्स उल्हास नायक हाचें नांव. हो गाडी चलयतालो हो चिकाळीचो सांगपाळाचोच खंय कोण तो उल्हास नायक तो कळपाक जाय. उल्हास नायक खंय असले हांकां मारले आनी मुखार गेले खंय आनी 2 टॅक्सी एक अर्टिगा गाडयेक मारले खंय आनी दुसरे म्हणटाले टॅक्सीक मारले खंय. आमचे कडेन विटनसी आसा ते सगळे आसा. रॅश ड्रायव्हिंग जाता म्हूण लोक सगळो एकठांय जालो खंय ते HDFC कडेन खंय तरी तो लोक एकठांय जालो आनी खंय तरी एक चाय दुकान है ना कॅफे इज दे कॅफे. सो दॅट one of the girl who is working or boy working knows him called up and said it seems Are Rani your sister is dying here. There's a bad accident and it looks like your dog is dead. He's died. He rushed to the place itself. People didn't wait for ambulance and all. एका दोन कोणे हापायलो लोकांनी कित्याक वो धांवन वतालो मारला ते मारल्या एक्सिडेंट. ओके वी अंडरस्टँड इट इज नॉट डेलिबरेटली डन. वी डोंट हॅव एनीथिंग अगेन्स्ट देम पर्सनली. एक्सिडेंट्स हॅपन बट देन वेर इज ह्युमिनिटी गॉन. यू आर किलिंग देम एंड यू आर रनिंग फ्रॉम द स्पॉट and then going further and trying to throw another 2 people. तू खंयचो रे तू कोण रे कोणाचे इन्फ्लुएन्साचेर नासता रे. आनी मागीर खंय हेच्या भयणीक व्हेलें चिकाली हॉस्पिटलान व्हेल्यार कळ्ळें खंय क्रिटिकल हेजेर आनी कांय जावपाना उरपाना म्हूण सांगलें आनी GMCत शिफ्ट केलें. आतां तुमकां एक सांगता कित्याक वायट दिसता. 40 जाणां फकाणां करतलीं हें कित्याक उसडटा हेजें कित्याक म्हजें रगत शिस्ता म्हणून सांगलें दामोदराक. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसा रावन हांसून उलयता म्हणजे तुका काळीज ना तुका बायल भुरगीं ना रे हें कितें चल्लां तुमचें. अरे तेका खंय चिकाली व्हेलें तेन्ना इमिजिएटली व्हर म्हणलें खंय GMCत व्हेल्यार ती बाबडे राणी जायस हू इज बॅटलिंग नो फॉर लायफ आमची व्हडली भयण हो भाव आनी एक भाव भायर आसता. ही भयण धाकली ही भयण पळय रेखा गीता अजय. इट सिम्स वेन दी वर व्हेरी स्मॉल देर मदर शी वॉज बॅटलिंग विथ पॅनक्रेटिक कॅन्सर रायट. ताच्या आवय खंय कॅन्सर जालें आनी कॅन्सर जालें आनी जबाबदारी त्या व्हडले भयणीचेर पडली ह्याची व्हडले भयणीचेर राणीचेर. हांकां कोण पळयतलो आवय मरून गेली रोखडेच 2 वर्सां बापाय खंय काटे घेवन तो मरून गेलो. सो शी सॅक्रिफायस्ड अ लायफ फॉर ऑल दीस 4 सिबलिंग्स. डोंट क्राय 4 सिबलिंग्स शी बॅटल्ड अ लायफ सॅक्रिफायस्ड अ लायफ. सगळें आपलें कितें आसा तें खंय भुरग्यांक न्ही हांकां पळोवपाक लायलें हांकांय पोटाक लायलें कामाक लायलें एंड शी स्टेड अनमॅरीड जस्ट टू टेक केअर ऑफ दीस 4. एंड टुडे यू नो वॉट वेन वी वेंट टू द हॉस्पिटल वॉट वी कम टू नो द गर्ल इज इन द ICU. ताजे कांयच प्लेसीन ना. ताजे ब्रेन डॅमेज जाला ब्रेन क्लॉट जालो आसा ब्रेन डॅमेज जाला
स्कॅल्प ताजी डॅमेज जाल्ली आसा, ताजी छाती रिब्स तांचो पिडो जाल्लो आसा, लिवर आसता. जस्ट इमॅजीन मल्टिपल ऑर्गन फेलियर जाल्ले त्या भुरग्याक. जो लिवर आसता पळय हांगा, तो लिवर खंय हांगा येयला रिब्सां कडेन वयर, आनी तो लिवर खंय सर्जरी करपाक पूण सकयल हाडपाक गेल्यार खंय दोनूय किडनी त्या चलयेच्यो फेल जाल्या. बोथ द किडनीज आर गॉन, ऑर्गन फेलियर. वॉट यू एक्सपेक्ट हर टू लीव नाव. सेकंडली ताजे खंय टॉर्सो गेला, ताजे खंय पांयाचे खंय हाडां 3-3 कुडके जाल्यात, ताजें कांयच ना लायफाक. आनी वर्स म्हणटा ते रडटा, बोव मारून रडटा, ताजें जायना. ताजें डिसलोकेशन जाल्लें आसा, खंय दोनूय हिप्स डिसलोकेट जाल्या. ताजे खंय जॉ देखून डिसमेंटल जाला. जॉ डिसमेंटल जाला म्हणून खंय आतां ते बोव मारता ताजें जायना म्हणून खंय ताजें वॉट ताजें टांग आनी जॉ खंय शिवला. जस्ट इमॅजीन वॉट वॉज अ मिस्टेक, what she had done, what crime she had done, and the bloody person who has committed a crime is nicely coming with his wife. I don't know what's wrong with police. I don't know police department कितें जाला. That day which matter I took, अजय शिरोडकर लाखांनी पयशे घेवन लोकांक भायर धाडटा म्हणून ताजी बायल खंय मिसयूज करता म्हणून पणजे पुलीस स्टेशनांत रिमा नायक म्हणून सांगलें. ते गोवाक एक सपोर्ट करता. हांगा हांवें आयकपाक येता, हियर दे टोल्ड मी दॅट दिस वन्स वायफ इज इट सिम्स इन द RTO, रायट? RTO ऑफिस, what's her name? Rupa Naik. Family is telling Rupa Naik खंय, and she is sitting with her husband here it seems. म्हाका सांग, फ्रायडे एक्सिडेंट जालो 7:45, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, 5 days you could not get that. You could not arrest that Ullas Naik. Loopholes man, already कितें FIR घातल्या आनी 281 सेक्शन लायला BNSSचो, 125 ऑफ इंटू ब्रॅकेट B कितें बेलेबल सेक्शन. बेल मेळटली आयज की आपयलो ताका VIP असो बसयलो, VIP असो बसयलो, अरेस्ट करता म्हणून आमकां उतर दिलें. आमी पासेंस काडलें. ही म्हाका 3 दीस लागिल्ली फाटल्यान. एडवोकेट सबरीन ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी, आरिफ फ्रॉम केपे कॉल्ड मी, बाय मुस्कान कॉल्ड मी, ब्रदर फॅमिली वो आफ्टर मी. आय सेड वेट, इफ टुडे दे आर नॉट अरेस्टिंग वी आर कमिंग, बिकॉज 4-5 days कशें दवरपाक शकता. हांकां काणयो सांगता खंय ही इज कॉपरेटिंग, ही इज कमिंग. He did not have courtesy, nor his wife had courtesy to come and visit in the ICU or GMC. Did she meet you all? You are a family, sisters, Raktaji Bhavine. Did she? They didn't even come. Are compensation, this medical treatment, सगळो तांचे कडेन खंय आसा रे पयशे? They are only going for jobs. They don't have government jobs. Huh? Why दिसता? Is compensation ना काय ना? Now I told him I am not leaving the police station till the PI comes and meets me. Till Vaibhav comes, I want to know कोणाचो फावर लायला रे, कोणाच्या फावरान नाचता रे, तुमकां बायल भयण्यो नात रे, हां मुनीसपण ना रे तुमकां. खंय गेले रे मुनीसपण, खंय गेले रे गोंयकारपण? कित्याक रे हें, कित्याक डिस्क्रिमिनेशन रे? हे म्हाजे वोटर रे, म्हजे वोटर न्ही मरे. तुमी खंय चिकाली मुगो? कोण लागता तुमकां? कोण तुमचो आमदार? हुज MLA? Daji Salkar or who Moin Gudino or who I don't know. They should have been here, or Anton was. I don't know who's your this thing. Representative should have been here with them, supporting them. Let Pratima had to come from Navelin. I am waiting for the Vaibhav, the PI. Without taking the assurance, I am not gonna go, and I want to know why even the dog. I want to know where are the animal lovers gone. Now I am from this. या माध्यमांतल्यान सांगता. I think RDXांनी न्यूज हाडिल्ली. That dog died on the spot. Where are the animal lovers? I want the animal lovers to come. We are filing a case tomorrow. We are filing a case in the domestic. DSPCA. Please come here, advocate. So She is my lawyer. She is advocate Sabri. She will tell you all. So actually, I'll just tell you the connect between me and the family. It's just my pup, which I had given this kind family to adopt, and they really, with a good, big, kind heart, they had really taken care of that dog, which they named Sophie. Unfortunately, she passed away in the accident, and immediate when he told me, I went to the hospital to visit them, and trust me, her state is very, very bad. She's very critical. I have seen what Pratima has told, each and every detail, her liver, her kidney, her blood clot, and today the latest update is she's having multiple blood clots in her brain. And the CT scan is also not possible because she's just undergone, I think, a big open surgery. So I'm saying she should get justice. She should get justice. I mean, it's a humanity. What we just ask for, humanity, and I think we should follow rules
even if you have not followed rules, but there is something called as sympathize with the family, come to see them. Some responsibility is there, it's not there. Okay, coming to the point when it comes to the DSPCA, yes, we are filing a complaint with the prevention of animal cruelty, and they will follow their protocol as per their rules very shortly. Yeah. Sister will go. Younger sister, tell him. At least he should have some courtesy, to come and ask how is she. Because we have seen her struggling, we have seen her scream, the way she was screaming. They didn't even have any courtesy to come and see what she was going through. Nobody from the culprit's family has approached us till now to check how my sister is doing. Yesterday and today also, the culprit's wife was here and she did not make any effort to ask how she is doing or anything like that. Nobody came in the hospital, and the culprit was not arrested since Friday. Today he just came to get the bail, nothing else was done. And yesterday I came to the police station to inquire about what the progress about this accident, and also see what if the report is filed or not. I spoke to Constable Damodar, and he told me to write an application and I will get the report copy. So when he presented the report copy, I saw that there was no mention of my dog, and I asked him why it was not mentioned. He just got angry and started scolding at me. He asked me, don't talk too much, and then he directly asked me, in whose support are you speaking? So I do not understand what he meant by that, in whose support you are speaking. I came justice. Whole family is suffering. My sister is battling for life. That we have not eaten and slept properly for last 3-4 days, and the Constable Damodar is scolding me, and then I asked him, I cannot accept this complaint. Then he is like, you go away, just go away, you don't know anything. And then I asked him, either give me my application back or give me the copy. He said, I am not giving you anything, you go away. Then he kept on stressing that in whose support you are speaking. I do not know what he meant by that. Do I need to have some support to seek her justice? My sister is suffering. She is in extremely bad condition. See, here we are basically saying one thing. First and foremost, why is police there? Law and order लागून आसता. But I think law and order only has collapsed. Secondly, म्हणटा ते पुलिसाची कितें आसता, एक भाव ताजी भयण 99% काबार जाल्ली आसा, सगळे पार्ट्स डॅमेज जाल्ले आसा, ताज्यो भयण्यो तुज्या दारार येवन बसता. हॉस्पिटलांत आसपाचे सुवातेर हांगा येवन तांचो टायम वेस्ट जावपाक लागला. आनी यू आर नॉट बींग सिम्पथायझींग ना कांय ना, उलट तांकां सुबेज उलयता, कोणाचो पावराचेर उलयता. अरे तुजी भयण मरताली जाल्यार दामोदर, तूं असो तुजे कडेन कोणें उलयलें जाल्यार तुका बरें दिसपाचें. म्हाका दिसता तुजी बोल्सां भरिल्लीं आसा म्हणून तूं म्हजे कडेन हांसून उलयता. शंबरांनी लोक आसात आनी शंबरांनी लोक this why they are crying, man? Why these youth cousins sisters are crying? And madam sang कितें CM हांव तुका सांगता प्रमोद सावंत, this is nothing politics, this is about justice. If this Ullas Naik is been sent like this, I have heard there are some people involved and they are talking, it seems. You are not bothered about any sanstha. He belongs to some club, it seems. त्या क्लबातलो लोक फोन मारून सांगता काही तो बरो मनीस रे, आमचो फ्रेंड सगळे आसता बरे, आयज तोय बरो, आयज तेय बरें, हांवूय बरें. पूण समज म्हज्या हातींतल्यान कितें गुन्यांव जाला, हांवें कितें रॉंग केलां, हांवें जबाबदारी घेवपाक जाय, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आतां फाल्यां ती चली समज गेली म्हणून 12 दीस करतले अशे लोक तेन्ना. आतां समज ते तशेंच कॅबेज जावन घरा आयले मागीर कितें? सो आय वॉन्ट उल्हास नायक केस चालू आसतली, रॅश एंड नेग्लिजन्स केल्यार तुवें बेल दिला, तुवें कंपेन्सेशन कितें म्हणटा तें दिवपाक जाय. यू हॅव आय एम मेकिंग अ पॉयंट दॅट ही हॅज टू see that he has to clear the bills, because life gone, life not taken back. She is a cabbage now, will not get her back. Normal, her life is gone. You have damaged. So the Shirabani कित्याक घेता, कितें तरी कर. आमकां we are only awaiting for justice. The eldest sister, you would like to say something? On 23rd May at around 7:40 p.m., my sister was on walk with her dog. One speeding car came and dashed her badly, in which the dog died on the spot, and she is critically injured. Her both legs, both her hands, internal organs are damaged, and she is battling for life in GMC. I request CM and our police to take this issue, to take this case seriously and give us justice as soon as possible. आयज सकाळीं हांव अजयाक रानीगे भावाक घेवन हांव पुलीस स्टेशनान येयलें कंप्लेन रेजिस्टर करपाक, कित्याक कंप्लेन रेजिस्टर करून आसलेली. सो हांव जेन्ना ताका घेवन येयलें आनी हांव PI कडेन उलयतालें आनी PI वैभव नायक, आय वॉज टॉकिंग टू PI वैभव नायक, आनी मागीर तेजे उपरांत दामोदर
उलोवपाक लागलो कॉन्स्टेबल PC मुकोडे उलयता आसतना म्हाका पुलीस स्टेशना भायल्यान रावून हांवें तें कांय सांगूं ना कांय म्हणूंक ना कांय नासतना म्हाका बोटान दाखोवन उलयता जी ताका उलोवपाची रीत ना हांव मागता की ते चेडवाक जस्टीस मेळपा आनी पुलिसांक जी रीत ना ती रीत धरून उलोवपाक एक चेडू मनशा मुखार कितकोन उलोवपाक जाय तें एंड इट इज व्हेरी नेसेसरी वेन यू आर टॉकिंग टू अ वुमन टॉक विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ओके दॅट्स ऑल एंड आय एम आस्किंग एवरीवन CM Pramod Sawant, everybody to give justice for Rani Bill. Till I get an assurance from the police, Vasco police, till I get an assurance, we are not gonna, आम्ही हांगाच्या हालपाना पावस कितलोय पडूं आम्ही असा हांगा hundreds and more आनी येवपाल्या तांचे youth तांचे family येवपाल्या we will not give up till we get assurance what this family, what support system they are gonna give काय म्हणून. That's it. Thank you. Thank you.